Salam alaikum, mes chers élèves. Demandez tous les les commentaires la conjugaison. Donc, اليوم راح نشوفوا la conjugaison تاع les temps اللي كاين في le texte historique. راح نخدموا l'essentiel تاع les verbes نسيي نفهمكم ونخدموا غير les verbes familiers. معناتها les verbes اللي راح نلقاوهم بزاف في les textes. بسم الله. عندنا التكست historique. La conjugaison تاع les temps تاعهم كاين le présent, l'imparfait et le passé simple. علاش l'auteur يستعمل le présent؟ قلنا شرحت هذيك خطرة يستعمل le présent pour réactualiser l'événement. إحياء الحدث أو الأحداث. وين يستعمل l'imparfait؟ يستعمل l'imparfait pour décrire le ou les événements. يوصف الحادث. كي يكون يوصف الحدث توجور يستعمل لامبارفي راح نلقاو موراه لي زادجيكتيف بزاف. وكي يكون لامبارفي توجور لوتور اي سوبجيكتيف. لوتور اي ذاتي يكون. معناتها كاينه لا بريزونس دو لوتور. لو باسي سامبل. علاش تستعمل لو باسي سامبل؟ بور راكونتي ناري رولاتي. السينونيم تاعو معناتها يحكي ويمد الاحداث. لو او لي معناتها يحكي عن الحادث. هكذا نعاود جو ريبيت. دونك في التكست هيستوريك عندنا 3 طون دومينون. سوا لو بريزون دو لانديكاتيف. علاش لوتور يستعمل لو بريزون دو لانديكاتيف؟ سي بور رياكتواليزي لو او لي زيفيرمون. احياء الحادث نهار اللي حب لوتور يعيش لي الحادث في البريزون يستعمل لو بريزون. يستعمل اوسي لامبارفي. علاش يستعمل لامبارفي؟ بور ديكرير لو او لي زيفيرمون. كي يحب يوصف الحادث او الاحداث يوصفهم يستعمل لامبارفي. وفي لامبارفي راح نلقاو لي زادجيكتيف بزاف. معناتها راح نلقاو لا سوبجيكتيفيتي. معناتها في لامبارفي كل يوم لوتور يكون حاضر. نلقاو لي موداليزاتور بزاف. يستعمل لو باسي سامبل. علاش يستعمل لو باسي سامبل؟ سي بور راكونتي ناري رولاتي. هادو سي دي سينونيم. لو ou les événements. كي حاب يحكي على الحدث برك يحكي يستعمل le passé simple. Donc là, on va voir la conjugaison تاع les verbes تاع le premier groupe, deuxième groupe, troisième groupe في البريزون وفي l'imparfait وفي le passé simple. وراح نشوفوا غير les verbes familiers. ما نقدرش نعطيكم كاع les verbes. راح نمد les verbes اللي نستعملهم بزاف في التكست historique. On va conjuguer maintenant un verbe du premier groupe باش تعرفوا كيفاش لي terminaisons تاع لي verbes. راح نبداو بالبريزون دو لانديكاتيف. لي terminaisons تاعو je raconte eux, tu racontes ES, il raconte eux, nous racontons ONS, vous racontez EZ, il raconte ENT. شو واش درنا؟ نحينا l'infinitif ER ودرنا لي terminaisons تاع البريزون. Donc راح نشوفوا l'imparfait. راح نشوفوا كيف تكونجيغا l'imparfait. لي ترميزون تاعو نقولوا je racontais AIS, tu racontais AIS, il racontait AIT, nous racontions IONS, vous racontiez IEZ, il racontait AUNT. Donc les terminaisons تاع l'imparfait هما AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AUT. كاع لي terminaisons. La même terminaison تاع tous les verbes. راح دوكا نشوفوا le passé simple. Le passé simple كيف يتكونجيغا لي terminaisons تاعو AI je racontais, AS, A, AM, AT و R. ها هو الباسي سامبل اي اس ا ام ات ار. شوفوا كاين واحد الصعوبات تصرا في لا كونجيغاسيون عند الدراري في البريزون والباسي سامبل. بريزون شوفوا او ان تي لي ما فيقش في الباسي سامبل عندنا ان تي بصح عندنا او ار ان تي عندنا لاكسون تفيقوا لهم في لاكسون بين الإل والإل تاع البريزون تاع لو باسي سامبل. دوكا on va voir un verbe du deuxième groupe. Suivez s'il vous plaît. Donc là, je vous verbe du deuxième groupe
l'infinitif تاعهم IR. كيفاش في البريزون نقولوا IS. Je finis IS. Tu finis IS. Il finit IT. Nous finissons I2S ONS. Vous finissez I2S EZ. Ils finissent I2S ENT. في l'imparfait شوفوا مليح l'imparfait I2S AIS بيشمل لي فيرب تاع بريمي جروب التلميذون تاعهم AIS. دوزيام جروب كلهم يزيدوا له IS I2S. ها I2S 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 بصح التلميذون تبقى هي كيما بريمي جروب AIS AIS AIT IONS IEZ AUNT. شفنا دوكا راح نشوفوا دوز فيرب فيني في الباسي سامبل. شوفوا مليح 1 2 3 كيما البريزون. شوفوا مليح جو فيني IS tu finis IS il finit IT. راه كيما البرومي جروب كيما البرومي جروب كيما البريزون IS IS IT. في البريزون الباسي سامبل IS IS IT. هنا يتبدل نو فينيم إم vous finîtes il finir. شفتوا لي تيرمينيزون. دوكا راح شكون نديرو ان بتيت اكزرسيس. طاني لو فيرب في باغ جو بار لو غي راه في الفيتور هكذا راه في الفيتور يقول لي ردوا لي باسي سامبل. انا واش ندير نحي هذا نحي لا تيرمينيزون تاع الاسمو وندير جو بار لي ندير تاع الباسي سامبل. ها هي بريمي جروب درناها قبيلات. نروحو للدوزيام جروب باغ طاني جو سيزيغي راه في الفيتور قال لي ردوا لي باسي سامبل نحلو ترميزون تاع الفيتور هذا في الفيتور ونردو الباسي سامبل. ها جو سيزي. ردوا في البريزون كيف قلنا ترمينيزون تاع البريزون جو tu il كيما passé simple je tu il كيف يتكونجيغو. Maintenant on va voir un verbe du troisième groupe. Ça, s'il vous plaît, suivez bien. Bon, دوكا راح نشوفوا لي طون كومبوزي باش تكونجيغاو كاين اللي تكونجيغاو بلوكسيلير افوار وكاين اللي تكونجيغاو بلوكسيلير اتر. راح نشوفوا لو باسي كومبوزي. واش معناتها باسي كومبوزي؟ لو باسي كومبوزي هو لوكسيلير افوار او اتر او بريزون بلوس لو بارتيسيب باسي تاع الفيرب. انا عطيتكم لو فيرب راكونتي بريمي جروب هكذا راح نسيو نكونجيغوه بلوكسيلير افوار ولا بالات يتكونجيغا بالافوار. الافوار راح نصرفوه في البريزون ونزيدو لو بارتيسيباسي تاع لو فيرب راكونتي. شوفوا مليح لو فيرب افوار في البريزون اللي هو جي tu as il a nous avons vous avez ils ont راه في البريزون. دوك راح نزيدو لو بارتيسيباسي تاع الفيرب راكونتي بريمي جروب. لي فيرب تاع بريمي جروب كاع عندهم المام بارتيسيباسي اللي هو راكونتي اي عرفه. ها راكونتي 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 ما يتبدل والو فيه المام بارتيسيباسي. دوك واش صورت عندي le verbe l'auxiliaire avoir au présent plus le participe passé صورت passé composé. عندي présent plus participe passé تاع الفيرب راكونتي انا صورت باسي كومبوزي. راح نشوفوا دركا لو بلوس كو بارفي. واش معناتها لو بلوس كو بارفي؟ هو لوكسيلير افوار او اتر على لامبارفي بلوس لو بارتيسيب باسي تاع الفيرب نصوروا بلوس كو بارفي. راح نشوفوا لو فيرب افوار في لامبارفي اللي هو جافي tu avais il ou elle avait nous avions vous aviez ils avaient INT plus le participe passé تاع le verbe raconter. ها اللي هو raconter.
avoir à l'imparfait plus participe passé صورنا plus que parfait. فهمناها؟ Donc نروحوا الباسي antérieur. واش معناتها الباسي antérieur؟ الباسي antérieur هو avoir ou être في الباسي simple plus participe passé. راح نشوفوا le verbe avoir في الباسي simple. J'ai, eu, une, eut, eurent. انا صرفنا لو فيرب افوار في الباسي سامبل راح نزيدوا له بارتيسيب باسي تاع لو فيرب راكونتي تاع الفيرب يطاهولي يولي لي دركا باسي اونتيريور ولا لي باسي اونتيريور دونك راح نشوفوا لو فيتور انتيريور. ما معناتها لو فيتور انتيريور؟ لو فيتور انتيريور هو افوار او اتر في الفيتور بلس لو بارتيسيب باسي. راح نشوفوا لو فيرب افوار في الفيتور. Le futur, le verbe avant j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. Qu'est-ce que le participe passé? Tu as le verbe raconter. J'aurai raconté. J'aurai raconté ordinaire futur antérieur. Maintenant, avoir au futur, plus participe passé, tu as le verbe ou le futur antérieur. Tu auras raconté, il aura raconté, nous aurons raconté. Vous aurez raconté, ils auront raconté. أنا صورنا دركا عندكم quelques verbes بالauxiliaire avoir باش يعطوني le temps composé تاع chaque temps simple. Les temps simples عندنا présent, présent imparfait, passé simple, passé antérieur, conditionnel présent, etc. كونا les temps composés تاعهم. Le temps composé تاع passé composé هو présent plus participe passé. Le temps composé تاع le plus que parfait, le temps simple تاعو هو imparfait plus participe passé. Passé antérieur, passé simple plus participe passé. Futur antérieur, futur simple plus participe passé. Donc راح نوريكم quelques verbes اللي تكونجيغا بالauxiliaire être. ماشي كاع لي فيرب تكونجيغا بالauxiliaire avoir. كاين دي فيرب اللي لازم نكونجيغوهم بالauxiliaire être. Et en même temps راح تتعلموا la conjugaison des verbes avoir et être. Quand le verbe est seul avoir وحده يتكونجيغا ولا l'auxiliaire être ولا الêtre يتكونجيغا وحده نقول لهم دي فيرب. نالي تكونجيغاو مع d'autres verbes معناتها يولي اوكسيليير نسموه اوكسيليير بليس بارتيسيب باسي هذاك تاعو يولي اوكسيليير كي يكون متصرف وحده نسموه فيرب. تري بيان تبعوا معايا دركا اون فا كونجوغي نعطيكم دوطر فيرب نكونجوغهم بالاوكسيليير. راح نشوفوا لو فيرب الي يتكونجوغ بالاوكسيليير كيما لو فيرب فونير لو فيرب بارتير لو فيرب ريستي اكسيتيرا. كاين دي فيرب اللي يتصرفوا غير بالاوكسيليير ات ما نقدرش نصرفوهم بالاوكسيليير افوار. راح نشوفوا دركا لو فيرب aller. Le verbe aller هو troisième groupe. نقولوا je suis allé. Et وبصح هنا le verbe être il s'accorde en genre et en nombre féminin pluriel ماشي غير بالماسكولين. هنا راه في الماسكولين بصح لو كان جا في féminin نقولوا et eux. Tu es allé. Et eux au féminin, il est allé normal. Et elle est allée et eux. Nous sommes allés. Naya. Le nombre S نديرو pluriel خاطر بصح لو كان féminin نديرو له et ES. Vous êtes allés. ES. لو كان يجي féminin et ES. هنا ils sont allés et S. Elles sont allées et ES. Je répète. واش معناتها لو باسي كومبوزي؟ لو باسي كومبوزي هو لوكسيليير ات بليس لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب الي ونصورو باسي كومبوزي. لو فيرب الي يتصرف كيما لو فيرب ريستي لو فيرب فيني لو فيرب بارتير غير بلوكسيليير ات ما يتصرفوش بلوكسيليير افوار. دونك حنايا بريزون تاع لوكسيليير ات هو جو سوي تو اي il est elle est nous sommes vous êtes ils sont elles sont. راح نزيدو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب الي اللي خلاص بالاي بصح هنا بلوكسيليير ات il s'accorde en genre et en nombre معناتها فيمينان بلوريال لازم نزيدو الفيمينان او وبلوريال نزيدو له اس. كي نقول جو سويز الي
je suis allé. Ou lequel masculin dire et. Ou lequel féminin et eux. Tu es allé, kif kif. Il est allé dire et, masculin. Elle est allée dire et eux, féminin. Il s'accorde en genre et en nombre. En genre, je suis, je, tu ou il. Ou elle. Nous ou le vous, ou le pluriel, il s'accorde en genre, c'est-à-dire féminin, vous dites le nombre, le pluriel tao. Nous sommes allés ES, ça le code féminin ES. Vous êtes allés ES, le code féminin ES. Ils sont allés ES, elles sont allées ES. On va voir maintenant le plus que parfait. Le plus que parfait, l'auxiliaire être à l'imparfait, plus le verbe, le participe passé, le verbe aller, وراح نصوره plus que parfait. راح شوفوا aller. شوفوا les participes passés كيف بصح احنا بالauxiliaire être on va accorder en genre et en nombre. Tani j'étais allé. Masculin dire et, féminin et eux. Tu étais allé, masculin et, féminin et eux. Il était allé et, elle était allée et eux. Nous étions le nombre. Nous bzef, نديرو s. بصح لو كان جا féminin, نديرو et, es. Vous êtes allés, نديرو s. لو كان جا féminin, نديرو et, es. Ils étaient allés, نديرو s. Elles étaient allées EES. فهمنا؟ راح نروحوا للباسي انتيريور. الباسي انتيريور وشنو؟ الباسي انتيريور هو لوكسيلير اتر في الباسي سامبل بلس لو بارتيسيب باسي تاع لو فيرب الي. راح نشوفوا الي الي بارتيسيباسيون تاع لو فيرب الي بالاي كيما تاع لي بريمي جروب. Donc on va l'accorder. في l'auxiliaire il va s'accorder en genre et en nombre. ماشي كيما l'auxiliaire avoir ما يتساكورداش الا في حاله واحده ويجي لو مومون اللي نقراوها يكونوا قبلو برونو كومبليمون ماشي وقته. دونك راح نشوفوا l'auxiliaire avoir ما يتساكورداش. l'auxiliaire il s'accorde en genre et en nombre. معناتها féminin pluriel. راح نشوفوا je suis allé juste بصح لو كان جا féminin نديرو اي او. tu es allé كيف اي او في féminin masculin يبقى اي. il fut allé تبقى هي. elle fut allée féminin et eux. حنا nous fûmes allés pluriel راح نديرو اس. بصح لو كان جا féminin pluriel نديرو اي او اس كيف vous faites اس et ES féminin pluriel. Ils furent allés S. Elles furent allées EES féminin pluriel. راح نشوفوا دركا le futur antérieur. Le futur antérieur هو l'auxiliaire être au futur plus le participe passé تاع le verbe. راح نشوفوا je serai allé كاع كيف avant de les accorder نديرهم normal Donc là, on va les accorder parce que c'est conjugué l'auxiliaire être. On va les accorder. Je serai allé. Ou la cave masculin, ou la cave féminin et eux. Tu seras allé kif. Et eux. Féminin. Il sera allé tout cas. Elle sera féminin et eux. Nous serons allés. Zidou S, t'as le pluriel. Ou lesquels féminin, il voulait EES. Vous serez allés S, ou lesquels féminin EES. Ils seront allés zidou S. Elles seront féminin EES. Je pense, فهمتوا مليح. أنا فهمتكم لي طون كومبوزي هذوك كيف متكونين. اللي فيرب يتكونجيو بالافوار كاين بزاف واللي يتكونجيو بالات كاين حاجه قليله. راه عطيتكم نموذج منه. دوك راح نوريكم واحد الفرق. جي باس غير باسي كومبوزي نعطيكم فرق نوريكم فرق. كاين فرق بين لو فيرب فير اي لوكسي ولو فيرب ات كيف يتصرفوا. أنا كتبت لكم أوبسيرفاسيون خاطر علاش راح تشوفوا كاينه اون بتي ديفيرونس بين لو فيرب اتر او باسي سامبل اي لو فيرب فير او باسي سامبل. شوفوا مليح فيرب اتر او باسي سامبل نقولوا جو في اي جو فو لو فيرب فير نقولوا جو في. شوفوا لا ديفيرونس وين راهي نعاودها بتفهموا نعاودها مليح. نقولوا جو
fut. Le verbe faire في الباسي سامبل نقولوا je fis. شوفوا الفرق وراه. Tu fus, il fut, nous fûmes, vous fûtes, ils furent. Faire je fis, tu fis, il fit, nous fîmes, vous fîtes, ils firent. درتها لكم بالعاني باسكو كاين بزاف ما يفرقوش بيناتهم ويغلطوا بزاف في بيناتهم. الفرق بين لو فيرب اتر ولو فيرب فير في الباسي سامبل، الفيرب اتر فيه الاو والفيرب فير فيه الاي، تكون جاو كيف كيف. في فيت وهذا في فيت فير. جو بونس باللي فهمتوني لا ديفيرونس اللي كاينه بين لو فيرب اتر ولو فيرب فير في الباسي سامبل. دوكا راح نشوفوا لي بارتيسيب باسي ان شاء الله. دوكا راح نعطيكم لي بارتيسيب باسي دي فيرب. علاش درتلكم لي بارتيسيب باسي دي فيرب؟ باش كي تكون يجيكم بالافوار وبالاتر الفيرب اللي يعطيوكم تعرفوا لي بارتيسيب باسي تاعهم. بارتيسيب باسي تاع لو فيرب افوار ماشي لوكتيليار، قلنا فيرب، قلنا كي يكون مصرف وحده نسموه فيرب، كي يكون مصرف مع ان فيرب نسموه اوكتيليار. دونك هنا راه وحده فيرب نقولوا او، اتر نقولوا ايتي. بارلي قلنا بريمي جروب كاع يخلصوا بالاي، فينير دوزيام جروب يخلصوا بالاي. فوندر تروازيام جروب فوندو. شوفوا بروندر ما تكونجيكاش كي بارتيسيباسيون تاعو ماشي كيما فوندر. عندي فوندر اتوندر ريفوندر اكسيتيرا يخلصوا هكذا. البروندر اللي فيهم لو ميم راديكال، كومبروندر ابروندر ريبروندر كاع فيهم بروندر. هذا يكون هكذا. بري نقولوا بري، كومبري، ابري، ريبري، بري. فهمنا؟ savoir participe تاعو su، vouloir voulu، pouvoir pu، lire il a lu، dire dit، été faire fait a été، écrit été، naître je suis né et né هكذا naître، tenir tenu، construire construit، recevoir reçu. وما نساوش لا سيدي. جو بونس لكم لي فيرب فاميليي اللي نستعملوهم بزاف في لي طون كومبوزي، سوا بالباسي كومبوزي بلوسكو بارفي، لو فيتور انتيريور، لو باسي انتيريور، اللي تكونجيكا بلوكسيلير افوار وات. ونزيدو بارتيسيباسي تاع الفيرب اللي يعطوكم هاهم راهم. وان شاء الله فهمتوني، وان شاء الله شرحت لكم وسامبليفيت لكم مليح، وان شاء الله ربي يفرحكم ويفرح مالكم، وان شاء الله كامل تجيبوا الباك وتفرحونا حنا ثاني معاكم. اي ميرسي.